Saudara-saudari, zaman sekarang kita tahu bahwa kesetiaan itu sangat dijunjung tinggi. Brothers and sisters, in this era, we know that the character of faithfulness is highly valued. Apalagi di tengah-tengah berita di mana pengkhianatan dan ketidaksetiaan itu sering terjadi. Especially in the midst of news where betrayal and unfaithfulness often occur. Makanya kalau kita mendengar bahwa ada seseorang yang bisa setia, baik dalam hal kecil maupun hal besar, itu sangat menenangkan. That is why if we hear that there is someone who can be faithful in both small and big matters, it is very reassuring. Karena banyak sekali orang yang berpikir bahwa kesetiaan itu ada kalau sudah diberikan tanggung jawab atau dipercayakan dengan hal-hal yang besar. Padahal itu salah. Because many people think that faithfulness is only achieved if someone has been given responsibility for or entrusted with big things. That is completely wrong. Logikanya, gimana kita bisa memberikan tanggung jawab atau mempercayai seseorang dengan hal yang besar kalau dalam hal kecil saja tidak setia? Logically, how can we give responsibility or trust someone with big matters if they are unfaithful in even the small matters? Contohnya, diberi tugas yang mudah dan kecil sudah komplain. Kerjanya sudah asal-asalan, suka nunda-nunda. Gimana nanti dengan hal yang besar? For example, if you are given an easy and small task and you complain, you get careless and procrastinate, how can you expect others to entrust you with bigger matters? Sesuai dengan khotbah saya malam ini, ya, bahwa ketidakpedulian adalah dasar dari ketidaksetiaan. According to my sermon tonight, that is, indifference is the root of unfaithfulness. Lukas pasal 16 ayat 10 berkata, siapa yang setia dalam hal yang kecil juga setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dan tidak adil dalam hal yang kecil juga tidak jujur dan tidak adil dalam hal yang besar. Luke 16 verse 10 says, "He who is faithful in a very little thing is faithful also in much, and he who is dishonest and unjust in a very little thing is dishonest and unjust also in much." Pertanyaannya, kenapa sih banyak sekali orang yang sulit sekali untuk bisa setia dengan hal-hal kecil? The question is, why do so many people find it difficult to be faithful in small things? Ada beberapa alasan yang bisa saya sebutkan. There are several reasons that I can think of. Pertama, menganggap remeh hal-hal kecil. Firstly is trivializing small matters. Kedua, tidak melihat bahwa hal-hal kecil itu proses yang harus dilewati untuk bisa setia ke hal-hal yang lebih besar. And second, it is rarely seeing accomplishing small matters as actually a process that leads to faithfulness in bigger duties. Tapi, saudara-saudari, saya mau kasih tahu yang sesungguhnya. But brothers and sisters, we are here to tell you the truth. Pada faktanya, hal-hal tersebut bukanlah faktor utama kenapa banyak orang tidak bisa setia bahkan dalam hal-hal kecil. That is in fact not the main reason why many people cannot be faithful even in small things. Faktor utama bagi seseorang tidak bisa memiliki kesetiaan adalah sikap ketidakpedulian. The main factor of someone not being able to be faithful is because of one's indifference. Mari sama-sama kita lihat di Matius 25 ayat 14 sampai 28. Matius 25 14 sampai 28. Sebab hal itu sama seperti seseorang yang hendak mengadakan perjalanan jauh, lalu ia mengumpulkan hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang satu dia berikan 5 talenta, mungkin sekitar $5.000. Yang satu lagi 2 talenta, yang satu lagi 1 talenta, masing-masing sesuai dengan kemampuan pribadinya.
Kemudian dia berangkat dan meninggalkan negara itu. Orang yang menerima 5 talenta itu segera pergi dan bergadang dengan mereka. Lalu ia mendapat keuntungan 5 talenta lagi. Ayat 17. Begitu pula orang yang menerima 2 talenta itu, ia juga memperoleh 2 talenta lagi. Tetapi dia yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian tuan dari hamba-hamba itu kembali dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20. Lalu datanglah orang yang menerima 5 talenta itu dan membawakannya 5 talenta lagi dan berkata, Tuan, Tuan mempercayakan kepadaku 5 talenta. Lihat, di sini aku memperoleh 5 talenta lagi. Tuannya berkata kepadanya, bagus sekali, hai hamba yang jujur, terhormat, terpuji dan setia. Kamu telah setia dan dapat dipercaya dalam hal yang kecil. Aku akan menugaskanmu untuk bertanggung jawab atas banyak hal. Masuklah ke dalam dan bagikan kegembiraan, berkah yang dinikmati tuanmu. Ayat 22. Dan pemilik 2 talenta itu maju ke depan yang berkata, Tuhan mempercayakan 2 talenta kepadaku. Di sini aku memperoleh 2 talenta lagi. Majikannya berkata kepadanya, bagus sekali, hamba yang jujur, terhormat, terpuji dan setia. Kamu telah setia dan dapat dipercaya dalam hal yang kecil. Aku akan menugaskanmu untuk bertanggung jawab atas banyak hal. Masuklah ke dalam dan bagikan kegembiraan, berkah yang dinikmati tuanmu. Ayat 24. Orang yang menerima 1 talenta pun maju ke depan dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kasar dan keras, menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat di mana Tuan tidak menampi. Maka aku takut, lalu aku pergi dan menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Di sini Tuhan memiliki apa yang menjadi milik Tuhan sendiri. Tetapi tuannya menjawab dia, hai hamba yang jahat dan malas, tahukah kamu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan mengumpulkan gandum di tempat aku tidak menampi? Ayat 27. Maka kamu seharusnya menginvestasikan uangku pada para bankir, dan ketika aku datang, aku akan menerima milikku beserta bunganya. Maka ambillah talenta itu darinya dan berikan kepada pemilik 10 talenta itu. Let us look at Matthew 25 verse 14 to 28. It says, For it is like a man who was about to take a long journey, and he called his servants together and entrusted them with his property. To one he gave 5 talents, probably about $5,000, to another 2, to another 1, to each in proportion to his own personal ability. Then he departed and left the country. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he gained 5 talents more. And likewise he who had received the 2 talents, he also gained 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug a hole in the ground and hid his master's money. Now after a long time the master of those servants returned and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came and brought him 5 more, saying, Master, you entrusted me 5 talents. See, here I have gained 5 talents more. His master said to him, Well done, you upright, honorable, admirable, and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of much. Enter into and share the joy, the delight, the blessedness which your master enjoys. And he also who had 2 talents came forward, saying, Master, you entrusted 2 talents to me. Here I have gained 2 talents more. His master said to him, Well done, you upright, honorable, admirable, and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of much. Enter into and share the joy, the delight, the blessedness which your master enjoys.
He who had received 1 talent also came forward, saying, Master, I knew you to be a harsh and hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you had not winnowed the grain. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here, have what is your own. But his master answered him, You wicked and lazy and idle servant. Did you indeed know that I reap where I have not sowed, and gather grain where I have not winnowed? Then you should have invested my money with the bankers, and at my coming I would have received what was my own with interest. So take the talent away from him and give it to the one who has the 10 talents. Saya yakin sekali kita sering mendengarkan perumpamaan ini. I'm sure we have often heard of this parable. Perumpamaan yang menceritakan bagaimana 3 hamba telah diberikan tanggung jawab oleh tuannya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. This parable that tells of 3 servants have been given responsibilities by their master according to their abilities. Hamba pertama diberikan 5 talenta, hamba kedua diberikan 2 talenta, dan hamba ketiga diberikan 1 talenta. The first servant was given 5 talents, the second was given 2 talents, and the third was given 1 talent. Talenta yang dibicarakan di sini bukan tentang bakat, tapi ini adalah talenta dalam bentuk uang. The talents we are talking about is not about gift, but talents in this context means money. Dan 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. 6.000 dinar di zaman sekarang adalah sekitar $30.000. And 1 talent is 6,000 dinars, and 6,000 dinars in today's terms is about $30,000. Hamba pertama dan kedua berhasil mengembangkan talenta yang diberikan oleh tuannya. The first and second servants succeeded in increasing the talents given by their master. Dan mereka dipanggil sebagai hamba yang setia, jujur, dan terhormat. And they were called faithful, upright, and honorable servants. Pertanyaannya, mengapa hamba yang pertama dan kedua bisa setia dan bertanggung jawab untuk melakukan apa yang tuannya katakan? The question is, why were the first and second servants faithful and responsible for doing what their master instructed? Jawabannya sederhana. The answer is simple. Karena mereka peduli dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Because they cared about the responsibilities they have been given from their master. Mereka peduli dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh tuannya. They cared about the trust that their master has given them. Buktinya apa? What is the proof of this? Buktinya hamba pertama bisa melakukan yang terbaik dan hamba kedua tidak komplain atau putus asa hanya karena talenta yang diberikan lebih kecil dari yang hamba pertama. The proof is shown when the first did his best and the second servant doesn't complain or give up just because he received a lesser sum than the first servant. Apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga? But what happened to the third servant? Mengapa hamba yang ketiga itu tidak bisa melakukan hal yang sama seperti hamba yang pertama dan kedua? Why can't the third servant do the same thing as the first and second servants? Apa karena talenta yang diberikan terlalu sedikit sehingga ia merasa dipandang sebelah mata? Is it because the talent he was given was too little, so he felt underestimated? Jawabannya tidak. The answer is no. Jawaban yang benar adalah karena hamba ketiga tidak peduli dengan apa yang diberikan. It is because the third servant was indifferent about what he was given. Dia mendapatkan 1 talenta. 1 talenta itu nggak kecil loh, saudara. Dan hamba yang kedua juga hanya mendapatkan 2 talenta. Yes, he received only 1 talent, but 1 talent is not small, brothers and sisters. And as we have read, the second servant also only got 2 talents. Tuannya di ayat 25 tidak berkata, "Kenapa kamu perlu merasa kecil hanya karena aku memberikanmu 1 talenta?" Tuannya justru berkata, "Kamu hamba yang jahat dan malas." The master in verse 25 does not say, "Why should you feel small just because I gave you 1 talent?" The master said, "You are a wicked and lazy servant." Tuannya tahu bahwa hamba yang ketiga ini tidak peduli dengan apa yang diberikan. The master knew that the third servant did not care about what he was given.
Hamba ketiga ini bukannya bilang minta maaf ketika ia gagal melakukan tanggung jawabnya, ia malah langsung menghakimi tuannya. Instead of saying sorry when he failed to do his responsibilities, the third servant immediately judged his master. Hamba ketiga ini hanya peduli dengan dirinya sendiri. This third servant only cared about himself. Karena kepeduliannya terhadap diri sendirinya lah ia melalaikan tanggung jawabnya. It is because of his indifference that he trivializes and neglected his responsibilities. Mungkin akan ada yang berpikir begini. Mungkin hamba yang ketiga ya pastor, kalau dikasih tanggung jawabnya sama kayak hamba yang kedua, mungkin dia nggak akan merasa kecil, lalu dia pasti akan melakukan tanggung jawabnya. Maybe some of us would say, oh, pastor, but maybe if the third servant would have also carried out his responsibilities well if he was given 2 talents so that he won't feel small. Apakah iya begitu? But is that true? Itu sangat tidak benar ya saudara. That is very incorrect, brothers and sisters. Tuannya sudah tahu kemampuan hambanya masing-masing. The master surely knows the abilities of each of his servants. Dan dia memberikan itu sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Tuannya tidak pilih kasih. And he had given them their respective portions accordingly. The master did not discriminate. Kita bisa lihat di ayat 21 dan 23, tuannya sama-sama mengatakan, bagus sekali, hai hamba yang jujur, terhormat, terpuji dan setia. Kamu telah setia dan dapat dipercaya dalam hal yang kecil. Aku akan menugaskanmu untuk bertanggung jawab atas banyak hal. We see in verses 21 and 23, the master said to both, well done, you upright, honorable, admirable, and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of much. Tuannya fokus dengan kesetiaan mereka, bukan fokus dengan seberapa banyak hasil yang diberikan. The master focused on their faithfulness, not on how much talents they produce. Seseorang yang benar-benar setia tidak akan melihat dari hal yang diberikan, sekecil apapun itu tanggung jawab yang diberikan. A genuinely faithful person will not belittle whatever is given to him, no matter how small the responsibility given. Jika orang itu benar-benar setia, hal kecil pun, tanggung jawab yang kecil pun pasti akan dilakukan dengan baik. If a person is truly faithful, even the smallest task will be done excellently. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ketidakpedulian merupakan faktor utama atas ketidaksetiaan seseorang. So my beloved brothers and sisters in Christ, indifference is the main factor in someone's unfaithfulness. Pertanyaannya, mengapa ketidakpedulian merupakan faktor utama atas ketidaksetiaan seseorang? The question is, why is indifference the main factor in someone's unfaithfulness? Akar dari ketidakpedulian seseorang, ya saudara-saudari, adalah keegoisan. Because the root of someone's indifference, brothers and sisters, is self-centeredness. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 mengatakan, tetapi pahamilah hal ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang terletak masa-masa yang sukar, penuh tekanan dan kesusahan yang sulit dihadapi dan ditanggung. Karena manusia akan mencintai diri sendiri dan egois, mencintai uang, dan terangsang oleh keinginan berlebihan akan kekayaan, sombong, dan suka membual. Mereka akan bersikap kasar, menghujat, mencemooh, tidak taat kepada orang tua, tidak berterima kasih, tidak suci, dan tidak senonoh. Ayat 3, mereka tidak memiliki kasih sayang alami, tidak berperasaan, dan tidak manusiawi, tanpa belas kasihan, mengakui tidak adanya gencatan senjata atau peredaan. Mereka akan menjadi pemfitnah, penuduh palsu, pembuat onar,
melalui batas dan longgar dalam moral dan perilaku. Tidak terkendali dan kasar, pembenci kebaikan. Ayat 4, mereka akan menjadi pengkhianat, gegabah dan sombong. Mereka akan menjadi pencinta kenikmatan indrawi dan hiburan sia-sia lebih dari sekedar pecinta Tuhan. 2 Timothy 3 verse 1 to 4 says, "But understand this, that in the last days will come, set in perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear. For people will be lovers of self and utterly self-centered, lovers of money and aroused by an inordinate greedy desire for wealth, proud and arrogant and contemptuous boasters. They will be abusive, blasphemous, scoffing, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. They will be without natural human affection, callous and inhuman, relentless, admitting of no truth or appeasement. They will be slanderers, false accusers, troublemakers, intemperate and loose in morals and conduct, uncontrolled and fierce, haters of good. They will be treacherous, betrayers, rash, and inflated with self-conceit. They will be lovers of sensual pleasures and vain amusements, more than and rather than lovers of God. 2 Timotius 3 ini sedang memperlihatkan kepada kita sikap manusia di akhir zaman, dan itu adalah sikap egois. 2 Timothy 3 is showing us the attitude of humans in the end times, and that is a self-centered attitude. Gak peduli mau saudara tua, mau muda, orang tua ataupun anak-anak, akan ada sikap ketidakpedulian ini bagi mereka yang tak mencintai Tuhan. Whether you are young or old, parents or children, there will be the attitude of indifference for those who do not love God. Manusia yang tak peduli dengan perintah Tuhan, manusia yang sudah tak mencintai Tuhan, melainkan hanya mementingkan diri sendiri, mereka akan melakukan apa saja yang mereka mau. Mereka melakukan hal yang berpusat pada keuntungan diri sendiri, yang hanya mau memuaskan hawa nafsu sendiri. People who don't care about God's commands, people who no longer love God, will only care about themselves. They will do whatever they want. Their desires are centered upon their own gain, for the satisfaction of their own desires. Ketidakpedulian merupakan salah satu karakter yang bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Orang yang melakukan dosa memisahkan dirinya dari Tuhan dan menyinggung dia dengan tindakan ketidaktaatan. Ketidakpedulian atau pemberontakan berasal dari iblis dan mengambil karakter batin dan nilai-nilai moral darinya, bukan dari Tuhan. Karena iblis telah berbuat dosa dan melanggar hukum Tuhan sejak awal. Anak Tuhan muncul untuk tujuan ini, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Indifference is one of the characters that is not from God but from the evil one. As we have seen in 1 John 3 verse 8, it says, "The one who practices sin, separating himself from God and offending him by acts of disobedience, indifference, or rebellion, is of the devil and takes his inner character and moral values from him and not God. For the devil has sinned and violated God's law from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil." Terus, saudara-saudari, apa hubungannya egois dengan ketidaksetiaan? So, brothers and sisters, what does self-centeredness have to do with unfaithfulness? Orang yang egois adalah orang yang memusatkan semua kehidupannya pada diri sendiri. A self-centered person is a person who focuses everything on oneself. Semuanya. Everything. Sedangkan kita yang mengaku sebagai Kristen
tahu bahwa yang paling berharga di dalam hidup kita bukanlah diri kita sendiri, melainkan Tuhan. Meanwhile, we who claim to be Christians know that the most valuable thing in our lives is not ourselves, but God. Saya akan memberikan beberapa contoh dari sikap egois yang ada. I will give several examples of self-centered attitudes. Contohnya bagi kaum muda. If, for example, for young people, Ketika dikasih pekerjaan sama bos ya, yang kecil lah, bilangnya gini, kerjaan ini mah gampang, kecil lah, ini kecil, nanti aja kerjanya, cepat mah ini pasti beres. when the employer assigns a task, for example, an easy one, the employee perhaps will say something like, this job is easy, it's only a small thing. I will do the work later. And in the end, the work piles up. Akhirnya kerjaan numpuk dan keteteran. Ujung-ujungnya gimana? Aku malas kerja. Si bos kok kasih kerjaan banyak. Seenaknya aja sama karyawan. Stres aku. In the end, the work piles up, and what happens then? The employee will be stressed out and then murmur, I'm too lazy to do my work. Why does my boss give me so much work? I'm stressed. I need to take care of my own mental health. Terus ya, anak muda akan bilang aku harus peduli sama mental sendiri. Padahal yang terjadi itu kaum muda sekarang kebanyakan, saya nggak bilang semuanya ya, kebanyakan suka nunda-nunda kerjaan. And they will say, I need to care more for my own mental health. Meanwhile, what often happens today is that young people like to procrastinate. The small things are considered trivial, and when the jobs pile up, they will just sloppily execute them as long as they get the work done. Contohnya juga yang masih sekolah maupun kuliah, ini mah kecil, nanti. Kok nonton Korea drama dulu, main game dulu, selama berjam-jam, ujung-ujungnya malah keteteran. Akhirnya asal-asalan dan dapat hasil nggak bagus. For example, those who are still in school or in college, some may say, this homework is easy lah, I will do it later. Let me watch Korean drama first. Play some games first. They do this for hours, and in the end they realize that they have too much homework. They cannot give their best and end up with bad results. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? But what does the word of God say? 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan, selain itu, pada dasarnya seorang hamba dituntut agar setia, membuktikan dirinya layak dipercaya. 1 Corinthians 4 verse 2 says, Moreover, it is essentially required of stewards that a man should be found faithful, proving himself worthy of trust. Kita diperintahkan untuk bisa membuktikan diri kita bisa dipercayai dengan tanggung jawab yang telah diberikan, baik hal itu sangat kecil ataupun yang sering dianggap remeh oleh manusia. We are commanded to be able to prove that we can be trusted with responsibilities we have been given, even in trivial things that might be considered unimportant by others. Contoh yang lebih besar apalagi? What is a bigger example of unfaithfulness? Perselingkuhan. Adultery. Saya kalau baca di sosmed, orang itu punya berjuta-juta alasan untuk selingkuh. When I read on social media, I see people often have millions of reasons to cheat on their spouses. Ada suami yang bilang, istri saya terlalu kolot, tidak menyambut saya kalau pulang dari kerja, tidak bisa merawat diri, tidak bisa memberikan saya anak dan sebagainya. A husband would say, my wife is too old-fashioned, doesn't welcome me when I come home from work, can't look after me, can't give me children, etc. Pertanyaannya, apakah suami selingkuh karena benar-benar kesalahan atau kekurangan istri? But the question is the husband committing adultery because it is really the wife's fault or shortcomings? Saya yakin para istri akan mengatakan tentu saja tidak. I'm sure the wives will say, of course not. Alasan utama karena suami sangat egois. Alasan utama kenapa suami bisa selingkuh karena suami lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri dan akhirnya selingkuh. The main reason is the husband is self-centered.
And oftentimes what leads to committing adultery is the husband prioritizes his own selfish desires and end up committing adultery. Sama halnya juga dengan istri. So it is the same with wives. Istri yang selingkuh akan bilang, suamiku miskin, tak kaya-kaya, suamiku makin tua makin jelek, makin pikun, perutnya makin besar, suamiku udah tua gak sekuat waktu masih muda. Some wives will say, oh, my husband is poor, my husband is getting older and uglier, more forgetful, his stomach is getting bigger, my husband is no longer as strong as when he was young. Apakah itu salah suami makanya si istri selingkuh? But is that a reason for the wife to commit adultery? Tentu saja tidak. Alasan utamanya karena istri memiliki sikap egosentris. Of course not. The main reason is because the wife is self-centered. Saudara-saudariku, ketika keegoisan itu tinggal di dalam hidup kita, maka ketidakpedulian itu akan ada. My brothers and sisters, when self-centeredness lives in us, then indifference will exist. Manusia tidak akan memperdulikan apa yang orang itu akan rasakan, tidak akan memperdulikan tanggung jawab yang telah diberikan, tidak akan memperdulikan kerugian apa yang akan dialami oleh orang lain atas ketidakpeduliannya. Indifferent attitude is seen when someone simply does not care about other people's feelings, does not care about their own responsibilities, and does not care about what losses others will suffer that come from their indifference. 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Barang siapa di antara kamu mengira dirinya bijaksana di zaman ini, biarlah dia menjadi bodoh. Biarkan dia membuang daya pengamatan duniawinya dan mengakui dirinya sebagai orang yang bodoh dan dungu tanpa pembelajaran dan keilmuan yang benar, agar dia menjadi sesungguhnya bijak. Ayat 19, karena hikmat dunia ini adalah suatu kebodohan, absurditas dan kebodohan di mata Allah. Karena ada tertulis, Dia menguasai orang-orang bijak dalam kelicikan mereka. Dan lagi, Tuhan mengetahui pemikiran dan penalaran orang-orang bijaksana secara manusiawi dan mengetahui betapa sia-sianya mereka. 1 Corinthians 3 verse 18 to 20 says, let no person deceive himself. If anyone among you supposes that he is wise in this age, let him become a fool. Let him discard this worldly discernment and recognize himself as dull, stupid, and foolish, without true learning and scholarship, that he may become really wise. For this world's wisdom is foolishness, absurdity, and stupidity with God. For it is written, He lays hold of the wise in their own craftiness. And again, the Lord knows the thoughts and reasonings of the humanly wise, and recognizes how futile they are. 1 Petrus ayat 1 ayat 14 berkata, hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Jangan menyesuaikan diri dengan keinginan jahat yang menguasai kamu. Dalam ketidaktahuanmu sebelumnya ketika kamu tidak mengetahui persyaratan Injil. 1 Peter 1 verse 14 says, live as children of obedience to God. Do not conform yourselves to the evil desires that governed you in your former ignorance, when you did not know the requirements of the gospel. Konsep keegoisan memang sangat menggiurkan dan normal di zaman kita sekarang. Being self-centered is indeed very tempting and is a norm in this era. Tapi firman Tuhan justru mengajarkan kita untuk tidak egois. But the Word of God actually teaches us not to be self-centered. Apa yang firman Tuhan katakan? What does the Word of God say? Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40 berkata, Guru, perintah manakah yang paling penting dalam hukum Musa?
Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ayat 38. Ini adalah perintah yang pertama dan terutama. Yang kedua juga sama pentingnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum dan semua tuntutan para nabi didasarkan pada dua perintah ini. Matthew 22 verse 36 to 40 says, Teacher, what is the most important commandment in the law of Moses? Jesus replied, You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan sendiri terlebih dahulu dan mengasihi sesama kita. God's word says that we must love God first and then we should love our neighbors. Ini adalah perintah yang diberikan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk memiliki sikap keegoisan yang artinya hanya mementingkan atau mempertahankan kepentingan diri sendiri. This is a command given by the word of God. God's word never commands us to be self-centered, which means only prioritizing or maintaining our own interests first. Galatia pasal 5 ayat 13, sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil menuju kemerdekaan. Hanya kebebasan, jangan biarkan menjadi insentif bagi kedagingan kamu dan kesempatan atau dahli untuk keegoisan. Tetapi melalui kasih, kamu harus melayani satu sama lain. Galatians 5 verse 13 says, For you, brethren, were indeed called to freedom. Only do not let your freedom be an incentive to your flesh and an opportunity or an excuse for selfishness. But through love, you should serve one another. Kenapa? Firman Tuhan juga berkata bahwa kebebasan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita itu bukan diberikan sehingga kita bisa seenaknya memuaskan ego kita sendiri. The word of God says also, sorry, can you repeat? Firman Tuhan berkata bahwa kebebasan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita itu bukan diberikan sehingga kita bisa seenaknya memuaskan ego kita sendiri. The word of God also says that freedom that God has given in our lives is accorded so that we can satisfy our self-centered desires. Is not given so that we can satisfy our self-centered desires. Bukan diberikan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. It is not granted to satisfy our own lusts. Tetapi melalui kasih kita harus melayani sesama. But through love we must serve one another. Kenapa harus melalui kasih? Why must it be done through love? Karena di zaman sekarang ini menemukan seseorang yang melakukan sesuatu dengan tulus itu sudah jarang sekali ditemui. Because in these days it is rare to find someone who does something sincerely. Pasti ada aja motif tersembunyi di balik tindakan seseorang. More often we hear of people with hidden motives inside someone's heart. Tidak terkecuali orang-orang yang terlihat setia, including those who seem faithful. Saya baru membaca sebuah berita di Instagram tanggal 5 November mengenai seorang perempuan yang tertangkap karena telah menggelapi dana sebesar 1,3 M di tempat ia bekerja. I just read a news on Instagram lately on November 5 about a woman who was caught because she embezzled 1.5 million rupiah at the place where she worked. Ternyata seorang bos sendiri adalah teman baiknya sendiri.
It turns out that the employer is her own good friend. Maka dari itu si bos itu sudah memberikan kepercayaan penuh kepada temannya ini untuk menjadi kasir, menjadi manajer, dan juga mengelola semua keuangannya. The employer trusted her to be the cashier, the manager, and to have access to all his financial data. Tapi apa yang dia lakukan? But what did she do? Dia, perempuan yang melakukan kesalahan ini, merubah, memanipulasi laporan keuangan dan mengambil cash dari tempat ia bekerja. She manipulated the financial reports and stole from her employer and her friend. Kenapa hal ini bisa terjadi? How could this happen? Karena sikap keegoisan perempuan tersebut yang sudah melekat di dalam hidupnya. Because the woman has the self-centered attitude that is abide in her life. Dia tidak peduli dengan kerugian yang mungkin akan terjadi dengan teman baiknya. She doesn't care about the losses that her friend might suffer. Dan ia nggak peduli dengan pertemanan yang telah ia bangun dengan temannya. And she doesn't care about the friendship she has built with her friend. Ia nggak peduli dengan kesempatan yang telah diberikan oleh temannya. She doesn't even care about the opportunity that her friend has given her. Yang dia pedulikan hanyalah hawa nafsunya sendiri. What she cares is only her own self-centered desires. Intinya, ia tidak setia dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Tidak setia dengan hubungan yang telah dibangun. Itu semua terjadi hanya karena sikap egosentrisnya. In short, she is willing to be unfaithful to the responsibilities she has been given. She is willing to be unfaithful with all the things that she's been given just because of her self-centered attitude. Kalau sekarang kita yang mengaku sebagai orang Kristen, ya, sama perintah Tuhan, kalau kita nggak peduli dan pikirnya hanya keuntungan sendiri, bagaimana kita bisa berharap bahwa diri kita bisa setia sama Tuhan? If today we claim to be Christians and we do not care about God's commandments and only think about our own benefits, how can we expect ourselves to be faithful to God? Kalau sama Tuhan yang tak kelihatan saja, sudah tak peduli dan tak setia, bagaimana kita bisa mengaku setia dengan yang kelihatan? If even towards the invisible God we are indifferent and unfaithful, how can we claim to be faithful to the visible ones? Jadi, pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa setia dengan setiap hal dan tulus dalam kesetiaan itu? So the question is, brothers and sisters, what should we do so that we can be faithful and sincere in everything? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaharui sikap hati kita terlebih dahulu. The first step is to renew our hearts first. Mazmur pasal 51 ayat 10 berkata, "Ciptakanlah dalam diriku hati yang bersih, ya Tuhan, dan perbaharuilah dalam diriku jiwa yang benar, tekun dan teguh." Psalms 51 verse 10 says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right, persevering, and steadfast spirit within me." Kita sadar bahwa kita itu lemah. We must realize that we are weak. Dan kita harus sadar kalau hati kita nggak beres, maka yang kelihatan pun tidak akan pernah benar-benar beres di hadapan Tuhan. And we must also realize that if our hearts are not right before God, then our external actions would also be completely insincere or impure. Maka dari itu kita perlu meminta pertolongan Tuhan untuk memperbarui hati kita untuk bisa semakin serupa dengan Tuhan. Therefore, we need to ask God for help to renew our hearts every day so that we can become more like God in all that we do. Mengapa hati kita harus diperbaharui? Why must we renew our hearts? Jikalau hati nggak beres, motif pun yang dalam melakukan apapun juga nggak beres.
Because if the heart is not right, then there is a higher chance our hidden motives are also not right. Jika hati kita nggak berpusat pada Tuhan, maka pusat kesetiaan kita hanyalah pada diri sendiri. If our hearts are not centered on God, then our faithfulness will be centered on ourselves. Seperti yang dikatakan oleh Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan terutama dengan menjaganya karena dari situlah terpancar kehidupan. Proverbs 4 verse 23 says, "Keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the springs of life." Langkah kedua yang harus kita lakukan, The second step that we must do peduli dan taat akan firman Tuhan. is to treasure and obey God's word. Jika dasar dari ketidaksediaan adalah ketidakpedulian, maka sudah seharusnya kita belajar untuk peduli. If the root of our unfaithfulness is indifference, then we should learn to treasure what we have. Peduli terhadap apa, saudara-saudari? But what should we treasure? Bagi kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, maka hal utama yang harus kita pedulikan adalah perintah-perintah Tuhan. For those of us who claim to be children of God, we have to treasure the word of God or God's commandments. Ada banyak orang yang terlihat peduli. There are many people who seem to treasure them. Ada banyak orang yang terlihat mendengar dan mengerti akan perintah Tuhan. There are many people who look like they hear and they care about doing it. Tetapi faktanya banyak sekali orang yang tak peduli untuk melakukan perintah firman Tuhan. But in fact, there are so many who are not bothered to obey the word of God. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang melakukan, mempraktikkan dosa, bersalah karena pelanggaran hukum. Karena itulah dosa pelanggaran hukum terhadap hukum Allah, karena pelanggaran atau pengabaian tidak terkendali dan tidak diatur oleh perintah dan kehendaknya. 1 John 3 verse 4 says, "Everyone who commits or practices sin is guilty of lawlessness, for that is what sin is. Lawlessness, the breaking, violating of God's law by transgression or neglect, being unrestrained and unregulated by His commands and His will." Orang yang memiliki untuk melakukan dosa adalah orang yang tak peduli dengan hukumnya Tuhan. People who choose to sin are those who do not treasure God's law. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 bahwa mereka adalah orang yang tidak mau hidup di dalam hukum Tuhan, sehingga mereka memilih untuk mengabaikan, tidak memperdulikan perintah Tuhan. 1 John 3 verse 4 says, "It is because they do not want to abide in God's law and willfully choose to ignore His commands." Ketika manusia tak peduli dengan Tuhan, maka tidak akan terjadi pertobatan di dalam hidup mereka. When people do not want to treasure God, then there will be no repentance in their lives. Yang ada hanyalah pemberontakan terhadap Tuhan. There is only rebellion against God. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah dari Roh Kudus, pekerjaan yang dilaksanakan oleh kehadirannya adalah kasih, sukacita, kegembiraan, kedamaian, kesabaran, watak yang tenang, ketabahan, kemurahan hati, kebaikan, kebajikan, kesetiaan, kelembutan, lemah lembut, rendah hati, pengendalian diri, menahan diri, pantang menyerah. Terhadap hal-hal seperti itu tidak ada hukum yang dapat menuntut. Galatians 5 verse 22 to 23 says, "But the fruit of the Holy Spirit, the work which His presence within accomplishes, is love, joy, gladness, peace, patience, an even temper, forbearance, kindness,
goodness, benevolence, faithfulness, gentleness, meekness, humility, self-control, self-restraint, continence. Against such things there is no law that can bring a charge. Seandainya kalau ada yang lupa, saya mau mengingatkan lagi bahwa kesetiaan adalah salah satu buah roh yang harus ada di dalam hidup kita setiap anak Tuhan. In case anyone has forgotten, I want to remind you again that faithfulness is one of the fruit of the Spirit that must be present in our daily lives as children of God. Dan di buku Galatia juga tidak meminta kita, tidak pernah mengajarkan kita untuk memilih-milih dalam hal apa kita harus bersetia. And the book of Galatians never tells us or even gives us the option that we can pick and choose what we should be faithful to. Yang diperintahkan adalah kita harus memiliki buah kesetiaan dalam hidup kita. Artinya, mau itu besar ataupun kecil, kita tetap harus setia. What is commanded is that we must have the fruit of faithfulness in our lives, meaning we must be faithful in big and small responsibilities given to us. Pertanyaannya, apakah saudara sudah memiliki buah roh kesetiaan ini di dalam hidup saudara? The question is, do you, brothers and sisters, have the fruit of faithfulness in your life? Langkah ketiga, The third step, lakukan tanggung jawab kita seperti untuk Tuhan. carry out your responsibilities as if it is for God. Kolose 3 ayat 23, apapun tugasmu, kerjakanlah dengan sepenuh hati dari jiwa, seperti sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Colossians 3 verse 23 says, whatever may be your task, work it at heartily from the soul as something done for the Lord and not for man. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa sudah seharusnya ketika kita mengerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. God's word clearly reminds us that when we do something, we should do it unto God and not for man. Mengapa ini penting? Why is this important? Karena ini mengajarkan kita untuk selalu memusatkan pikiran dan hati kita untuk memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita lakukan, baik itu kecil maupun besar. Why is this important? Because this teaches us to always fix our minds and our hearts onto glorifying God in whatever we do, in matters big nor small. Ketika kita fokus kita tertuju pada Tuhan, maka kita akan lebih bisa menghargai hal-hal yang dipercayakan, baik itu besar maupun kecil. When our focus in our lives are God-centered, we will be able to value matters entrusted to us, both big and small. Kita juga tidak akan memandang remeh hal-hal kecil yang diberikan, tetapi berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik. We will also not treat lightly the small responsibilities given to us, but will always try to do our best. Kita akan bekerja dengan hati kita. We will work with our hearts. Melakukan yang terbaik artinya kita peduli. To do our best, it means we care. Melakukan yang terbaik artinya kita menghargai berbagai tanggung jawab yang telah diberikan. To do our best is to value all the responsibilities given unto us. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, My brothers and sisters in Christ, terkadang Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. sometimes God calls us to do something extraordinary, Sesuatu yang terasa penting dan mendalam. something that feels important and profound, Sesuatu yang bahkan bisa mengubah hidup seseorang something that can even change someone's life, dan membutuhkan kesetiaan yang besar dan berani. and it requires great and courageous faithfulness. Sesuatu seperti melakukan perjalanan misi, mengadopsi atau mengasuh anak-anak yang membutuhkan. Something like going on a mission trip
adopting, or fostering children in need. Menolong mereka yang membutuhkan, melakukan percakapan yang mengubah hidup, atau melewati operasi yang besar. Helping those in need, having a life-changing conversation, or even undergoing a major surgery. Namun, terkadang, saudara jangan lupa, Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang biasa. But sometimes, let us not forget that God also calls us to do things ordinary. Dan saya maksud dengan kadang-kadang di sini adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari. And by sometimes, I mean activities that are done every day. Hal-hal seperti mengganti popok, datang tepat waktu, belajar dengan tekun, mencuci piring, pergi bekerja, mengatasi sakit kronis, atau membantu pelayanan di gereja seperti angkat kursi, nyuci, atau ngepel. Things like studying hard, changing diapers, coming on time, washing dishes, going to work, dealing with chronic pain, or helping with church chores such as arranging the chairs, washing, or mopping the premises. Bagi dunia, kesetiaan dalam hal keseharian yang terlihat biasa itu tidaklah penting. For the world, faithfulness in these ordinary everyday things do not seem important. Bagi dunia, hal-hal biasa tersebut tidak terlihat penting dalam hal pengejaran kekudusan kita. For the world, it is unimportant for our pursuit of holiness. Tidak cukup penting untuk didoakan. It is not important enough to be prayed for. Bahkan mungkin tidak akan ada yang menghargai selain diri sendiri. Perhaps no one will even put any value to these other than ourselves. Tapi malam ini saya ingin mengingatkan saudara semua. But tonight, I want to remind our brothers and sisters, apapun yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita, baik itu hal besar maupun hal kecil, mari kita melakukannya dengan setia. whatever things that God has assigned each of us, whether it be big or small, let us do it faithfully. Baik dilihat manusia maupun tidak. Whether seen by others or not, Karena buat Tuhan, sekecil apapun itu tetap penting di mata Tuhan. because for God, no matter how small it is still important in His eyes. Saya mau tutup dengan ayat yang sudah kita baca tadi di Matius 25 ayat 23. I want to close with this verse we read earlier in Matthew 25 verse 23. Bagus sekali, hai hamba yang jujur, terhormat, terpuji dan setia. Kamu telah setia dan dapat dipercaya dalam hal yang kecil. Aku akan menugaskanmu untuk bertanggung jawab atas banyak hal. Masuklah ke dalam dan bagikan kegembiraan berkah yang dinikmati Tuhanmu. Well done, you upright, honorable, admirable, and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little. I will put you in charge of much. Enter into and share the joy, the delight, the blessedness which your master enjoys. Doa saya malam ini, saya berharap kita semua bisa dipanggil oleh Tuhan sebagai hambanya yang setia, bahkan dalam hal kecil sekalipun ataupun yang tak terlihat. My prayer tonight is that each and every one of us may eventually, hopefully, be called by God as His faithful servants, even in small or invisible things. Ini adalah khotbah dari saya. This is my sermon tonight. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Thank you and God bless you.